السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. La langue française, projet numéro 1, c'est notre quartier. Séquence numéro 3, au magasin. Écoute puis réponds. استمع ثم أجب. Avec qui Majid va au magasin? Lina. Bonjour Majid, où vas-tu? Majid. Bonjour Lina, je vais au magasin, je veux acheter un blouson. Lina. Où se trouve le magasin? Majid. Le magasin est à côté du marché, pas loin de la poste, dans la rue principale Ahmed Zabana. Lina. Nous allons ensemble. Majid. Bonjour monsieur, je veux un blouson s'il vous plaît. Vendeur. Bonjour, quelle couleur? Majid. Ce blouson bleu. Lina. Ah oui, c'est un joli blouson. Majid. C'est vrai, mon blouson est beau. Dis vrai ou faux. أجب صحيح أو خطأ أو قل صحيح أو خطأ. مجيد va avec Lina au magasin. لاحظوا هنا في النص أو في الحوار لينا dit nous allons ensemble. نذهب معا يعني مجيد ذهب مع لينا إلى المتجر وأقول vrai. مجيد veut acheter un vélo. إذن هنا لاحظوا دائما في الحوار قال مجيد je veux acheter un blouson. إذن يريد شراء معطفا وليس دراجة. إذن أقول faux. Le blouson est bleu. أعود دائما إلى الحوار وأبحث. Ce blouson bleu. المعطف أزرق. Ce blouson bleu. إذن أقول نعم المعطف أزرق اللون. Lis le dialogue puis réponds à la question. اقرأ الحوار ثم أجب على السؤال. Où se trouve le magasin? أين يوجد المتجر؟ إذن على الصورة هذا هو المتجر prêt à porter. لاحظوا أنه بالقرب من السوق أو بجوار السوق وليس بعيدا من مكتب البريد وأيضا ليس بعيدا من salon de coiffure محل تصفيف الشعر وأيضا تقابله الحديقة العامة. إذن أقول le magasin se trouve à côté du marché بالقرب من السوق pas loin de la poste ليس بعيدا من مكتب البريد en face du jardin public مقابل للحديقة العامة. C'est maintenant relis et joue le dialogue avec tes camarades. الآن أعد قراءة الحوار ويطلب هنا من التلاميذ أن يمثلوا الحوار فيما بينهم. Je découvre les mots. أكتشف الكلمات. Ta ou ton camarade pose la question, tu réponds. Où vas-tu? إذن هنا التلاميذ فيما بينهم الواحد يطرح السؤال où vas-tu إلى أين أنت ذاهب والآخر يجيب على حسب الصورة. إذن أحد التلاميذ يطرح سؤال يقول où vas-tu الآخر يقول je vais au magasin أو يقول je vais au marché أو je vais à la poste ou bien je vais au stade. إذن هنا أنا ذاهب إلى المتجر أنا ذاهب إلى السوق أنا ذاهب إلى مكتب البريد أنا ذاهب إلى الملعب. Regarde le plan du quartier et réponds. Où se trouve la poste? لاحظ مخطط الحي وأجب. أين يوجد مكتب البريد؟ نستعمل هذه الكلمات التي أعطيت لي وأضعها في مكانها المناسب في هذه الجمل. إذن la poste est près de l'école. لاحظوا هنا la poste هي بالقرب من المدرسة. Elle est près de l'école. En face du musée. هذا هو le musée. المتحف. إذن هو en face du musée. يعني يقابله. Pas loin de la mairie. هذه هي la mairie. يعني دار البلدية. ليس بعيدا من دار البلدية. Pas loin de la mairie. Dans la grande rue. إذن هي dans la grande rue du quartier. J'écris dans la grande rue Ahmed Zabana. Les synonymes
Les synonymes يعني المرادفات هي كلمات لها نفس المعنى. Donc c'est deux mots qui ont le même sens. Par exemple, beau, il a le même sens que le mot joli. Donc ces deux mots-là sont des synonymes. جميل, جذاب. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. Mon blouson est beau. Ah oui, c'est un joli blouson. إذن هنا beau, joli, لهما نفس المعنى. Ce sont des synonymes. Écris le synonyme qui correspond à l'image. لاحظوا هنا هذه هي les images. هذه هي الصور. طلب مني كتابة المرادف الموافق للصورة. Massinissa est heureux. لاحظوا هذه الصورة. Dan Massinissa est content. Heureux, content, ce sont des synonymes. Rachid est triste. Triste يعني حزين. إذن المرادف له هو découragé, محبط. Rachid est découragé. C'est un beau sourire. Beau يمكن أن يكون مرادفه joli أو magnifique على حسب المعنى المذكور في الجملة. C'est un magnifique sourire. إذن هنا c'est un beau sourire يعني هذه ابتسامة جميلة. هذه ابتسامة رائعة. Mon pantalon est beau. Mon pantalon est superbe. Donc, le mot beau peut avoir plusieurs synonymes. إذن الكلمة beau يمكن أن تكون لها عدة مرادفات. Je conjugue أصرف. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. J'ai un blouson bleu. Le blouson est beau. لاحظوا هنا استعملت le verbe avoir. J'ai يعني عندي أو أملك. Le blouson est beau. إذن هنا استعملت le verbe être لأن هنا أتكلم عن le blouson يعني عن المعطف. أقول أنه يكون جميلا. Le blouson est beau. Recopie dans ton cahier puis relis les pronoms au verbe être et avoir. إذن أعد الكتابة على كراسك ثم أربط الضمائر بالأفعال être et avoir. هذه هي الضمائر les pronoms. Donc je أربطه مع suis. Je suis dans le magasin. Tu es dans le magasin. Il ou elle est dans le magasin. إذن il est dans le magasin. Elle est dans le magasin. Nous sommes dans le magasin. Vous êtes dans le magasin. Il ou elle au pluriel sont dans le magasin. هنا le verbe avoir. إذن هذا le verbe être. وهنا le verbe avoir. J'ai des livres de lecture. Tu as des livres de lecture. Il ou elle a des livres de lecture. Nous avons des livres de lecture. Vous avez des livres de lecture. Ils ont ou elles ont des livres de lecture. Deuxièmement, avec ton camarade, regarde le dessin puis réponds aux questions. إذا طلب مني أو يطلب من التلاميذ ملاحظة الصور ثم الإجابة عن الأسئلة. لاحظوا هنا tu as un chapeau. عندك قبعة. Oui. إذن هي عندما تتكلم تقول j'ai un chapeau. هو يخاطبها يقول لها tu as un chapeau. هي تجيب تتكلم عن نفسها وتقول oui j'ai un chapeau. هنا أيضا إذا تخاطبها تقول لها tu as un pantalon marron. عندك سروال بني. إذا وهي تجيب تقول oui j'ai un pantalon marron. إذا عندي j'ai un pantalon marron. إذا هنا أطرح سؤال عن تانيا وأقول Tania a une robe rose? Oui. La réponse est oui. Elle a une robe rose. إذا أتحدث عن تانيا في الغائب أقول عنها elle a une robe rose. هنا إذا يطرح السؤال وأقول أميرة a des chaussures rouges. إذا أميرة عندها
حذاء أحمر. Oui, elle a des chaussures rouges. والجواب يكون نعم عندها elle a des chaussures rouges. ثالثا, troisièmement, regarde le dessin puis complète le texte par sommes et sont. إذا طلب مني أن ألاحظ الرسم ثم أكمل ب sommes et sont. Monsieur Slimani, السيد سليماني. Il est marchand de légumes. إذا وضعت هنا et لأن le verbe être مع الضمير هو avec le pronom il, je dis il est marchand de légumes. هو تاجر الخضر. Il est marchand de légumes dans le grand marché du quartier. Il ouvre tôt le matin. إذن يفتح محله في الصباح الباكر. Il est gentil. لاحظوا هنا وضعت أيضا EST. Il est gentil avec les enfants. Nous sommes. لاحظوا هنا وضعت sommes لأن le verbe être avec le pronom nous مع الضمير نحن أضع sommes. Nous sommes ses clients. Ces légumes يعني خضرواته. Ces légumes sont. وضعت هنا sont لأن لو عوضنا ces légumes أضع في مكانها il au pluriel لأن les légumes هو مذكر جمع. أقول ils sont toujours frais. Ces légumes sont toujours frais. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Lis le texte. اقرأ النص. Les oiseaux. Je vis des groupes d'oiseaux alignés sur le toit de la maison et au-dessus des branches d'arbres. Dressés sur leurs pattes fines, les yeux des oiseaux apparaissaient brillants, contrastant avec leur bec légèrement rosé et orangé. إذن العنوان هو الطيور أو العصافير. رأيت مجموعة من الطيور مصطفة على سطح المنزل وفوق أغصان الأشجار، واقفة على أطرافها الرفيعة. عيون العصافير تبدو براقة متناقضة مع مناقيرها ذات اللون الوردي والبرتقالي قليلا. أولا, premièrement, avec ta ou ton camarade, regarde le dessin et écris la phrase complète. إذن هنا يطلب من التلاميذ ملاحظة الصورة وكتابة الجملة كاملة. Des groupes d'oiseaux sont alignés. إذن هذه الجملة ناقصة. يطلب من التلميذ أن يتممها بإحدى هذه الجمل. إذن يتممها إما ب sur la table فوق الطاولة أو sur le balcon de l'immeuble على شرفة العمارة أو sur le toit de la maison يعني على سقف البيت. إذن الإجابة الصحيحة هي sur le toit de la maison. Des groupes d'oiseaux sont alignés يعني مجموعة العصافير مصطفى sur le toit de la maison فوق سطح المنزل أو البيت. وأكتب sur le toit de la maison. ثانيا, les oiseaux sont. الشطر الثاني من الجملة يكون يا إما au-dessus des immeubles, au-dessus des branches d'arbres, au-dessus des poteaux électriques. إذا لاحظوا هذه الصورة. لاحظوا أين توجد العصافير. توجد العصافير au-dessus des branches d'arbres. هذه أغصان الأشجار. إذا هي ليست فوق العمارات au-dessus des immeubles يعني فوق العمارات وليست au-dessus des poteaux électriques يعني فوق الأعمدة الكهربائية. إذن هي au-dessus des branches d'arbres. وأقول les oiseaux sont au-dessus des branches d'arbres. العصافير أو الطيور هي فوق أغصان الأشجار. Deuxièmement, recopie dans ton cahier puis colorie en vert le synonyme. أعد الكتابة على كراسك ثم لون
المرادف باللون الأخضر. إذا لاحظوا هنا عندي des pâtes fines. مرادف كلمة fine هو mince. وأقول des pâtes minces. fine مرادفها mince. grande يعني كبيرة. jolie يعني جميلة. وmince يعني رقيقة. إذن لاحظوا أيضا هنا on a dit des pâtes. لهذا كتب الأس في آخر الكلمة. La phrase interrogative الجملة الاستفهامية وهي جملة تكتب لطرح سؤال. تبدأ بحرف كبير elle commence par une majuscule وتنتهي بعلامة استفهام et se termine par un point d'interrogation. هذا هو le point d'interrogation. B. Écris dans ton cahier. اكتب على كراسك. الخط. Donc j'écris en cursive la phrase suivante. Où se trouve la maison? إذن هذه جملة استفهامية. C'est une phrase interrogative. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. والجواب يكون la maison se trouve entre les arbres. المنزل يوجد المنزل بين الأشجار. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.